పరి అష్టలక్ష్మి నృత్యంతో మన ముందుకు వస్తున్నారు ఎస్విఎస్ కళాక్షేత్ర బృందం. వారి శిష్య బృందం వారిని వేదికపైకి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అష్టలక్ష్మి నృత్యం ఎస్విఎస్ కళాక్షేత్ర బృందం వారిని ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఆదిలక్ష్మి श्री धनलक्ष्मी सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममयी मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमयी
सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजय लक्ष्मी जय पालय माम् प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रदहस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्या लक्ष्मी पालय माम् दिमि दिमि दिं दिमि दिं दिमि दिं दिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुं धुम धुं धुम धुं धुम शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधन लक्ष्मी पालय माम् जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधन लक्ष्मी पालय माम् नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्तिमहेश्वरी योगज्ञे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरी महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते 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 అష్టలక్ష్మి వైభవాన్ని తమ నృత్యంతో చాలా అందంగా ప్రదర్శించినటువంటి ఎస్విఎస్ కళాక్షేత్ర వారి శిష్య బృందం చిన్నారులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. కార్యక్రమంలో తదుపరి పంబమేళ